सुनो मैं थारा पैर पैर पर बैरी बैठा है। ओ पैरा ने कोरड़ी में घड़ा लपेटा है। मैं करूंगी भेंट थारो बलम सुन के जाइयो बात ने। वो दिन मैं तो मन ढूंढ पुलिसिया आऊंगा आधी रात ने। अखबार की हेडलाइन में बंदा जो मेरा साथ में। वो दिन मैं तो मन ढूंढ पुलिसिया आऊंगा आधी रात ने। করে কেমন লাগলো তোমার? ভালো লাগলো, আমি ভীষণ স্যাটিসফাইড, খুব ভালো লেগেছে আমার। আর আমি তো আমাদের সবসময় কাস্টমার, আমি সবসময় এখানেই আসি। খুব ভালো রোমাদি, রোমাদির কথাবার্তা আমার ভীষণ ভালো লাগে, ওই জন্য আমি আরো বেশি করে আসি। থ্যাংক ইউ।